Dear students, very good afternoon to all of you. Today I will explain about the theory of motivation. In the theory of motivations, I will tell you about the dividation theory of motivations, incentive theory or pull theory of motivations, and the third is the Maslow hierarchy of needs. So first let us see that dividation theory. So dividation theory, I have given a situation or example by which you will properly understand. When you are hungry, always you look to food. Okay, because hungry is the biological need. Okay, here hungry is the biological need. Hungry, thirst, these are the biological need. So in that time, if anyone said that to taking the food you should do the crime. Okay, at that time you will think in the spiritually or the empirically or the your rules that it is the bad idea to taking the food, because after doing crime you have to take the food. Okay, but you do the crime because you need food. Okay, so if you do not take food to satisfy your hungry, then tension will be increase, drive also increase. Okay, for reducing the drive or tension, you should take the food. Okay, so here in summary I will tell to you about that when you not take food, then your tension or drive will be increased. Okay, after taking of the food, your tension or drive becomes reduced because body is satisfied. Okay, as you are feel hungry, through by food you are satisfied, so drive or tension will be reduced. Drive मतलब क्या है? Drive is the state of tension. When you are receive the food, then your drive or tension will be decreased. If you do not take food, then drive or tension will be increase. तो ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଭୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍। ଭୋକ ହେଉ ବା ଶୋଷ ହେଉ, ହଙ୍ଗରି, ଥାର୍ଷ୍ଟ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ କହିବ ତୁମେ କ୍ରାଇମ୍ କର ବୋଲି, ଫୁଡ଼୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପେରିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଫୁଡ଼୍ ଆଣିବା କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଫୁଡ଼୍ ଆଣିବା। ତ କିଛି ସମୟ ଭାବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲିଯାଉ, ତଥାପି ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଛଉନୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ିର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭ୍ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଟେନସନ୍। ଓକେ, ତ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ହେଉ ବା କୌଣସି କାମ କରି ଯଦି ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ଆଣିପାଇଲେ, ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୋକ ହଙ୍ଗରିଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଆମେ ଆମ ବଡ଼ି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା ଟେନସନ୍ କମିଗଲା। ଓକେ, ତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଇଭିଡେସନ୍ ଥିଓରିଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା ଟେନସନ୍ କମିଗଲା, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଡାଇଭିଡେସନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Dividation theory will comes in the period of 1940s and 1950s, and it will discuss about the behavior learning motivation. Dividation theory 1940s रे बा 1950s रे आसीथिला। एथरे हमर behavior learning motivation विषय डिस्कशन करा जायथिला। This theory is developed by the behaviorist known as Chris Hall, and further is developed by the Kenneth Spanes. तो प्रथमे डाइविडेसन थ्योरीटा क्रिस हल डेभलप करते पर मुहूर्ते केनेथ स्पेन्स तांको सहित कोलाबोरेशन करिकी थ्योरी पर मोटिव थ्योरी पर बहुत काम करते। ओके, सो अकॉर्डिंग थ्योरी द रिडक्शन ऑफ द ड्राइव इज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड मोटिवेशन। ओबियसली तो आमको ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇଯାଉ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍। ତ ଭୋକ ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଓକେ,
तो आम मोटिवेट हो गले कुआड़े ना मोटिवेट हो जाऊे फुड पाई ओके तो फुड पाई मोटिवेटेड हो जाता ओके सो से कही ना फुड जदि आम खाऊे ताहले आमर ड्राइव रिडक्शन कमीगला सो ओके फॉर दिस थ्योरी सो मोटिव तो जो ड्राइव रिडक्शन करने आम मोटिवेटेड ऑलरेडी हो जाऊ ओके तो रेशनल ऑफ थ्योरी ये थ्योरी रेशनल कौन रही दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द होमियोस्टैसिस व्हाट इज होमियोस्टैसिस होमियोस्टैसिस द दैट इज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ द बॉडी ओके बॉडी जो कौन सी बायोलॉजिकल नीड रो लैक है बॉडी कौन सी इम्बालांस है से कौन हुए ना होमियोस्टैसिस डिस्टर्बेंस हो जाए ओके बॉडी डिस्टर्बेंस घटी थाए ओके होमियोस्टैसिस जो बायोलॉजिकल नीड अभाव है होमियोस्टैसिस डिस्टर्बेंस होता है तो ये होमियोस्टैसिस कौन तापर डिस्क्राइब करवा ओके सो इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम द बॉडी बॉडी सब बैलेंस इक्विलिब्रियम बॉडी सब बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन रही है ओके बैलेंस आउ इक्विलिब्रियम कंडीशन रही है एग्जांपल बॉडी ऑलवेज मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द increase or decrease of the body temperature in the environment also okay because if that you do not become too hot or too cold for that the body temperature always maintain okay this is known as the homeostatic condition of our body ओके जो कौन हो टेम्परेचर आम बॉडीर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जोटा रही जदि आउटसाइड टेम्परेचर आठू अधिका हो जाए तथापि आम बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर बैलेंस करके रखी थाए से 37 डिग्री सेल्सियस रखी थाए कहीं बॉडी की जब ठंडा हुए न हुए गरम न हुए से आमर होमियोस्टैसिस कंडीशन बॉडी रे चली थाए बैलेंस इक्विलिब्रियम बॉडी बॉडी सब आमर टेम्परेचर हो जेकोसी नीड को आमर होमियोस्टैसिस बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रखी थाए ओके आउ गोटे एग्जांपल दबा आम बॉडी रे जेतिक आम खाद्य खाई था से अनुसार आमर कैलोरी क्रिएट होता है ओके नॉर्मल पर्सन जेतिक कैलोरी दरकार से फूड रू पाई था ओके तो जदि फूड अधिक खाଇବା बा कम कैलोरी जात हम कम खाद्य खाई अधिक कैलोरी जात हेले से बॉडी रे कौन हम बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस होता है ओके से आम बॉडी कौन करता है गोटे होमियोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन करता है आम जी नीड होता है जी नीड होता है से फूड खाई था से कैलोरी बॉडी रे क्रिएट हुए तो ये है कौन ना होमियोस्टैटिक कंडीशन आम बॉडी सब होमियोस्टैटिक कंडीशन रही है बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन थाए एग्जांपल दिले टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जी रहा कथा से आइदर बाहर टेम्परेचर जी भी होता जदि नहला ताहले होमियोस्टैसिस रे कौन हम डिस्टर्बेंस हो जाए ओके से होमियोस्टैटिक डिस्टर्बेंस हेल्ले आम रोग रे पीड़ित होता है ओके सो बॉडी सब होमियोस्टैटिक मेंटेन होता है टेम्परेचर गोटे एग्जांपल देली आ गोटे एग्जांपल देली जे कैलोरी आ फूड जदि आम बॉडी जी कैलोरी जाता हो दरकार जी आम फूड पाई था से आम फूड खाई था ओके तो जदि आम मनकर अधिक फूड द्वारा कम कैलोरी जात है कि कम फूड अधिक कैलोरी जात है ताहले बॉडी होमियोस्टैसिस डिस्टर्बेंस है ओके बॉडी इक्विलिब्रियम बैलेंस रे डिस्टर्बेंस होता है ओके से आम बॉडी जी फूड रू से कैलोरी नहीं थाए जी फूड खाई था से कैलोरी जात होता है ओके और बॉडी टेम्परेचर बाहर साइड आउटसाइड टेम्परेचर जी होता कहीं ना बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा मेंटेन कर रही है जब अधिक टेम्परेचर कौन हम ना बॉडी टेम्परेचर फीवर होता है ओके तो किंतु टेम्परेचर जहाँ आउटसाइड टेम्परेचर जहाँ भी ना होता कहीं बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मल रही है कहीं ना सब बॉडी चाहिए जे अत्यधिक आमको ठंडा न हो जाऊ कि अत्यधिक आम हट न हो जाऊ ओके से बॉडी सब इक्विलिब्रियम बैलेंस कंडीशन होमियोस्टैटिक कंडीशन रखी थाए So in the psychological point of view, homeostasis means that is a steady, secure mental and emotional state. Okay, under different psychological pressure. Psychological pressure आमर जहाँ होता ना कहीं आमर mental emotional state सब balance equilibrium condition रे और steady condition रे रही है. Okay, so it is a homeostasis means the balance or equilibrium of the state of body where the individual feels relax. यह हूँ गोटे state equilibrium बा balance रो condition को आम homeostasis कही था. एथरे कौन हुए ना individual relaxation फील करी थाए. ओके जो बायोलॉजिकल एग्जांपल है बायोलॉजिकल नीड जो साटिस्फाई मिलगला जदि किसी लैक है ताहले आमर रिलेशन मत पाई था तेणु होमियोस्टैटिस डिस्टर्बेंस हेल्ले रिलैक्सेशन पाई न था. ओके बैलेंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हेल्ले आम रिलैक्सेशन पाई न था जो बॉडी बैलेंस इक्विलिब्रियम थाए से आम रिलैक्सेशन कंडीशन था. ओके
होमोस्टेसिस कंडीशन केतବେଳେ बॉडी रे होमोस्टेसिस कंडीशन मेंटेन होता है ना जेतବେଳେ गोटे इंडिविजुअल समस्त नीड को से ठीक भाव में मीट करिथाय ओके व्हेन द इंडिविजुअल मीट ऑल द नीड्स दैट पर्सन इज नोन एज द इन द होमोस्टेसिस कंडीशन और बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशंस ओके then how it work Hall said that all the motivations of peoples that arises from the biological needs obviously ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଥାଉ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଉ ଓକେ So here Hall used the term drive. Drive means what? This is state of tension. When the you are not meet the biological need or physiological need, then person goes to state known as tension. Person goes to the state of tension or aroused state. Okay. जे ड्राइव मतलब कौन ना ड्राइव तो हूँ जो गोटे व्यक्ति कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड बायोलॉजिकल नीड पाइलानी सेतबले व्यक्ति गोटे टेंशन स्टेट को पड़े थाए ताकू स्टेट ऑफ टेंशन को पड़े थाए कि आरो स्टेट को पड़े थाए ताकू हमें ड्राइव कहते हैं सो ड्राइव इज टर्म दैट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ टेंशन और अराउज स्टेट व्हेन द पर्सन्स आर नॉट मीट द एनी बायोलॉजिकल फिजिकल नीड्स बायोलॉजिकल नीड्स एग्जांपल थर्स्ट हंगर एनी नीड्स फॉर द वार्मथ एग्जांपल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्राइव्स ओके when the drive occurs in the persons when the person becomes state of tension that persons feels unpleasant state ଯେତେବେଳେ ड्राइव व्यक्तिर ଯେତେବେଳେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ହଙ୍ଗରି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଛେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବଡ଼ିରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଓକେ ତେଣୁ ବଡ଼ିକି ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ି କ'ଣ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ को रिडक्शन करने ह्यूमन एंड एनिमल जेकोसी काम करिपारंती से बायोलॉजी नीड को फुलफिल करने एग्जांपल है जिते आमको भोक लगुच आम खाद्य खाऊे ओके आते आमको शोष लगुच आम पा पीचे वी गेट ड्रिंक ऑफ वाटर व्हेन वी आर थर्स्ट एंड व्हेन वी ईट द फूड व्हेन वी आर हंग्री जिते तो आम ड्राइव को रिडक्शन करने ह्यूमन एनिमल कौन करती ड्राइव रिडक्शन करने ह्यूमन एनिमल तांकर बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने चाही था ओके जपरी बायोलॉजिकल नीड है कौन ना हूँ फूड ओके सॉरी हंग्री जे बायोलॉजिकल नीड तो जो बायोलॉजिकल नीड फुलफिल करने तार टेंशन को रिड्यूस करने ओके हंग्री है फूड दरकार तो से जो टेंशन को रिडक्शन करने से कौन कला फूड फुलफिल करने चाहिए ओके सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस स्टेट ऑफ टेंशन ह्यूमन एंड एनिमल्स सीक आउट वेज टू फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड्स ओके जिते से ड्राइव को रिडक्शन करने एनिमल हो कि ह्यूमन हो से मैंने बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने को चाहती ओके एग्जांपल व्हेन वी आर थर्स्ट वी टेक द ड्रिंक व्हेन वी आर द हंग्री वी ईट द फूड ओके So Hall always also said that to finding the biological need or fulfill the biological needs, the animals and humans also repeated the any behavior to finding biological needs or reduce the drive. Okay. तो एथरे ह्यूमन एनिमल कौन करती ना बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने एवं ड्राइव टेंशन को रिडक्शन करने से कौन करे जेकोसी बिहेवियर रिपीटेडली करे बिहेवियर को से रिपीटेड करी थाए ओके एग्जांपल से कही फूड पाइबा से क्राइम करें कि से फूड कौन से मेहनत करके आनी थाए ओके तो जेहेतु व्यक्ति हंग्री अच्छी से क्राइम बिहेवियर करके से फूड आनी थाए कि व्यक्ति जो हंग्री अच्छे से कौन सी मेहनत बा कष्ट काम करके से कष्ट काम करके फूड आनी थाए तो ये बिहेवियर कौन करोना रिपीटेड जेकोसी बिहेवियर से रिपीटेड करके से तार रिडक्शन ड्राइव को रिड्यूस कर पारे ओके एग्जांपल जदि गोटे व्यक्ति सेटा कहली जमीन कि क्राइम करके फूड आणुची कि गोटे मेहनत करके फूड आणिकी बायोलॉजिकल नीड फुलफिल करुच्छे ओके तो ये कौन है ना आम बायोलॉजिकल नीड फुलफिल है कौन ड्राइव बा टेंशन रिड्यूस है ओके तो जदि गोटे व्यक्ति कौन अच्छी XYZ काम करके से तार
फुड को आनी पारुछि। तो एथरे जो XYZ काम कला देखला एथरु मते ए काम कले फुड मिल पारुछि। तो से कौन कर रिपीटेड बिहेव करके से जिनस को से सब चाहिए जे से फुड को आनिया ओके रिपीटेड बिहेव करके से जिनस को सब हासिल करने को चाहिए। एग्जांपल जदि से क्राइम करके से फुड पाई पारे तेणु सब से क्राइम करके चाहूँ थाए ओके चाहिए जे से रिपीटेड बिहेवियर करवा से क्राइम बिहेवियर रिपीटेड करके से फुड को आने को चाहिए ओके चाहिए कौन हम तार जो से पाईगला तो तार ड्राइव बा टेंशन रिडक्शन हो गोटे डायग्राम देछि बॉडी रो होमोस्टैसिस कंडीशन मु तुमको बुझाई जे बैलेंस इक्विलिब्रियम बॉडी नोन एज हेमोस्टैसिस व्हेन देयर इज लैक ऑफ हेमोस्टैसिस डिस्टर्बेंस हेमोस्टैसिस ओके जो डिस्टर्बेंस हो लैक है होमोस्टैसिस कंडीशन रे केमिति हला हम देख जो एग्जांपल देला नीड आम जो फूड एंड वाटर दरकार होके से आमर कंडीशन कौटे जाऊँ ड्राइव कंडीशन को जाऊँ ओके जो आम हंगर थास्ट जो बॉडी रे फूड वाटर कमीगला तो आम ड्राइव स्टेट पड़े से ड्राइव स्टेट टेंशन बढ़ीगला जो आमको टेंशन बढ़ुची माने से समय आमको भोक लगुच शोष भी लगुच तो से आम मोटिवेटेड हो गले ओके से मोटिवेट होगले आम किसी कौन जिनस प्रति कौन बिहेवियर देखले कौन शिखिकी आम कौन काम करें तो दुईटा शिखिले एवं कौन बिहेवियर देखी आमर कौन काम करके आम जमी आम ड्राइवटा को रिडक्शन करने चेष्टा कले ओके तो ड्राइव रिडक्शन बिहेवियर आसीगला से आम कौन इटिंग एंड ड्रिंकिंग कले ओके आइदर फूड खाइले कि पानी पीले जदि आम हंगर अच्छी आम किसी खाइले थास्ट थे आम किसी ड्रिंकिंग कले तापर बॉडी रे कौन होची ना होमोस्टैसिस कंडीशन को चलीगला बैलेंस इक्विलिब्रियम ताल पुणी आउ थे कही रखुची जो बॉडी होमोस्टैसिस कंडीशन रे लैक बा डेफिशिएंट बा डिस्टर्बेंस है ता माने बॉडी रे किसी वाटर एग्जांपल है वाटर फूड जदि किसी अभाव देखला सेटा हूँ नीड है से वाटर फूड पाई आमको भोक लगे कि शोष लगे तो आम ड्राइव कंडीशन को गति कले स्टेट ऑफ टेंशन कंडीशन को पलैले स्टेट ऑफ टेंशन है ड्राइव पड़े तापर आम मोटिवेटेड हो गले जे आम कौन खाद्य द्वारा हो कि पानी द्वारा हो आमर बायोलॉजी नीड फुलफिल करवा टेंशन को रिड्यूस करवा ताले मोटिवेटेड हो गले आम कौन फूड को वाटर को आने खायापाई तो से कौन है ना आम मोटिवेटेड हो गले मोटिवेट होगा कौन है जदि आम पाईगले ताले आम बायोलॉजी फुलफिल होगा तो आम बॉडी हेमोस्टैसिस कंडीशन को आसीगला तापर आम सैटिस्फाई फील कले ओके देख आमर नीड थिला जे फूड हो कि वाटर हो नीड थिला तो नीड द्वारा कौन हुए जो लैक आसीगला जो फूड वाटर अभाव देखागला बॉडी रे आम चाहूचे जे किसी फूड वाटर दरकार करुचे से आमको फिजिकल आरोजल साइकोलॉजिकल टेंशन पड़े एथेर कौन है आमर ड्राइव टेंशन को पड़े ओके फिजिकल आरोजल साइकोलॉजिकल टेंशन ड्राइव स्टेट पड़े ड्राइव स्टेट कौन है आमको हंगर लगे थास्ट भी लगे बिकज आम फूड वाटर बॉडी रे दरकार से बॉडी जो फूड वाटर दरकार होचे से आम ड्राइव स्टेट को पड़े से आमको हंगर लगुच थास्ट लगुच जो हंगर थास्ट लगला तो मोटिवेट स्टेज को आम पड़े मोटिवेट स्टेज रे कौन है ना आम मोटिवेट हो गले से रिक्वायरमेंट बा नीड जहाँ फुलफिल करने ओके से खाद्य हो कि जल हो फुलफिल करने ओके तो फुलफिल हो गला तापर टेंशन कमीगला ड्राइव टेंशनटा रिडक्शन हो गला ड्राइवटा रिडक्शन हो गला ओके थ्योरी पर दुटा पार्ट रोचे गोटे कंडीशनिंग और एनफोर्समेंट ये कंडीशनिंग और एनफोर्समेंट कौन सपोज कही प्रीवियस एग्जांपल जो आमको भोक लगुच गोटे व्यक्ति को भोक लगुच से XYZ काम करके से खाद्य को खाई पारुछ ओके जो भोक लगुच XYZ काम करके खाद्य पाई पारुछ तो ये व्यक्ति जानले जे मत XY काम कले मत खाद्य मिलूँ तो बॉडी के बायोलॉजी नीड फुलफिल हो पारुछ तो सब से कौन है गोटे कंडीशनिंग होगला कंडीशन होगला जे ये काम कले मत खाद्य मिल तो एथर कौन हो कौन कला ना से काम प्रति से रिपीटेड बिहेवियर देखला रिपीटेड बिहेव करके से काम कला जो रिपीटेड बिहेवियर करके एगेन एंड एगेन कला से कहते हैं एनफोर्समेंट ओके ताले व्यक्ति ये कंडीशनिंग होगला ओके से काम प्रति से कंडीशनिंग होगला से काम को से जो बारंबार कला से एनफोर्समेंट ओके ही डू द वर्क एगेन एंड एगेन द पर्सन्स इज कंडीशन टू वर्क टू फाइंडिंग द रिजल्ट and that work will be done by the person again and again that is known as reinforcement okay the theory how it works okay
So here the hall said that always person does any type of work and shows that behavior as a reinforcement. Okay, so here the reduction of the if he do the work again and again, and then he find the object, then the drive will be reduced. ଏତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କଲା, ଯେଉଁ ବିହେଭ୍ ଦେଖେ ଯେଉଁ ବିହେଭ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କଲା ଏବଂ ସେଇ ବିହେଭ୍ଟାକୁ ସେ ରିପିଟେଡ୍ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କହିଲେ। ଓକେ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ସେଇ ବିହେଭ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଲା, ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରେନଫୋର୍ସ ଏଗେନ୍ କାମ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ପାଇଲା। ଓକେ, ବାରମ୍ବାର କରିକି ସେଇ କାମଟାକୁ ସେ ପାଇଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ XYZ କାମ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର ଶୋ କଲା ତାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଲା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି when persons find that type of work and it will be satisfied to the persons, he again and again will be do that work and find the result and also do in the future also. Okay, when the same need arises, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେମ୍ ନିଡ୍ ତାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ଦେଖିକି ସେଇ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେମ୍ ନିଡ୍ ଦରକାର ହୁଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ସେ ସେଇ କାମ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେମ୍ ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଓକେ, when the organisms require that needs and that needs are not fulfilled, that persons behave a same fashion to reduce that needs. Okay, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଡ୍ ଦରକାର କରୁଛି ବଟ୍ ସେଇ ନିଡ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ଦେଖେଇକି ସେ ସେଇ ୱାର୍କକୁ ହାସଲ କଲା। ବା ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଫୁଡ଼କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ କଲା, ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ସେ ଫୁଡ଼୍ ପାଇପାରୁଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କାମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ସେ ପାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଡ଼କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ନିଡ୍ ସେ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଟେନସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି, ତା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବା ଯାଉଛି। ଓକେ, when someone is hungry he feels discomfort and he also feels unpleasant. So for feeling of his hungry, the biological needs is required. Okay, so that when he has becomes hungry he feels the discomfort and he feels unpleasant. So drive reduction, so drive will be increase or state of tension will increase. So to fulfill the his hungry, drive reduction come on. ओके, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ହଙ୍ଗରି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ସେ ଭୋକକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ କେମିତି ଭୋକକୁ କମାଇବ ବା ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟର୍ମ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ବିହେଭିଅର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ, କାରଣ ବିହେଭିଅର ଦେଖେଇକି ଆମେ ବା ବିହେଭ୍ ଶୋ କରିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ, କିଛି ଶିଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଫୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଥାଉ। କୌଣସି କାମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ବା ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ, ଆମର ଯାହା ଟେନସନ୍ ରହିଛି ଟେନସନ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଫୁଡ଼୍ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିହେଭିଅର ବହୁତ ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିହେଭିଅର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦରକାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାଉ ବା ସେ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିଥାଉ। ଓକେ, ସୋ କହିଥିଲି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଣ୍ଡିସନିଂ ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖୁ ତ ବା ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଉ ତ କୌଣସି ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଲେ ସେଇ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପାଇଥାଉ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ପାଇଁ ସେଇ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ମନେକର ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ସେ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଲି ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଦରକାର ହୁଏ ସେମ୍ କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିକି ସେ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ହାସଲ କରିଥାଉ। ଓକେ, so for the reduction of drive we will do the reinforcement for that behavior, okay, for the satisfaction of the biological needs of the persons. Then sometimes behavior will be separated to finding the when do the reinforcement or do the or the increase the reinforcement, okay, meaning the same need is aroused in the future। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ନିଡ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଯେଉଁ କାମଟା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାଉ ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଉ। ଆଇଦର ଆମେ ସେଇ କାମଟାକୁ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା କରି ପାଇଥାଉ କିମ୍ବା ବିନା ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବିହେଭିଅର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଶୋ କରିକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଣୁଥିଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଇଦର କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଆମେ ପାରିଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ଼୍ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମିଳିପାରେ। ଓକେ, ସୋ ସେଇ କାମ ବାରମ୍ବାର କରିକି ଆମେ ପାଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଥାଉ। ଓକେ, ଯଦି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମନେକର ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ନିଡ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍, ଆମେ ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ହାସଲ କରି ହେଲା ତ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରୁ କିମ୍ବା ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା କିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଲସୋ, ବାରମ୍ବାର କରିଥାଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ରିପିଟ୍ କରିପାରିଥାଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାଉ। ଓକେ, ସୋ ବିହେଭିଅର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକଲ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ଓକେ, then come to the criticism. In the theory many criticism arises. Okay, some false points are there. Okay, the Halls focus on the primary needs, Halls connected to primary needs and second needs also equally important. Okay, हल एथर कौन कले ना सेकेंड नीड तथा सोशल नीड सिक्योर नीड से सेकेंडरी नीड को मध्य इक्वाली इंपोर्टेंट देइथिले। हमर बायोलॉजिकल नीड जहाँ रही सोशल नीड मध्य से टाइप दरकार बोली से कहिथिले। ओके, कही बट ओनली फोकस ऑन द प्राइमरी नीड, केवल प्राइमरी नीड आम जहाँ दरकार जहाँ बायोलॉजिकल नीड द हंग्री थास्ट सेक्स एसेट्रा ओनली फोकस दैट प्राइमरी नीड्स। ओके, बट ही विल दैट इज वाटर फूड जहाँ नीड आम रही कौन हो वाटर फूड युवाक प्रति सेल्टर युवा प्रति से कौन कले फोकस कले, किंतु सेकेंड नीड जो रही आम सोशल नीड हो सेकेंड नीड हो तापर किसी से डिस्क्राइब कले ना। ओके, एथरे साइंटिफिक प्रिंसिपल लैक रोचे इंपेरिकल एविडेंस ना। ओके, जदि गोटे व्यक्ति भोक लगुच से फूड को पाइबा को जाऊँगी ताले से आइदर क्राइम करके जाइपरे। ओके, किंबा सी ताको फ्री रे मध्य पाई पारि थाए किंबा कौन सी मेहनत करके मध्य पाई थाए। किंतु एथरे जो हॉल्स जो थियोरी कही जे बारंबार कौन सी से जो कामटा को हासिल करुच्ची क्राइम करके जो फूड आणुची से फ्यूचर में से टाइप्र बिहेवियर एक्शन देखी आणव, किंतु एटा सत्यता नुहे। से आइदर क्राइम करके आनीपारे किंबा से ताको फ्री रे मध्य मिल पारे किंबा से मेहनत करके आनीपारे। से एम्पेरिकल एविडेंस कौन से न थाए। ओके, तेरे लैक रहा एम्पेरिकल एविडेंस, कारण से जो कही केवल गोटे बिहेवियर देखिए से बारंबार कार्य को हासिल करे ना, से मेनी प्रकार बिहेवियर देखिए कार्य को हासिल कला। एग्जाम्पल जोटा तुमको कहली फूड से क्राइम करके आनीपारे कि फ्री रे पाई पारि थाए किंबा पर मुहूर्त से अन्य टाइप्र बिहेवियर देखिए फ्री रे पाई थाए किंबा आ गोटे बिहेवियर देखिए से ताको काम करके आनी पारि थाए किंबा क्राइम करके आनी थाए। से रिपीटेड जो रेनफोर्समेंट बा रिपीटेड बिहेवियर देखला तो कौन से गोटे काम से देखला नहीं, गोटे केवल फूड पर से गोटे बिहेवियर देखला से मेनी बिहेवियर देखे आनी थाए। तो एम्पिरिकल एविडेंस किसी ना गोटे बिहेवियर देखिए से रिपीटेड काम करके टाइप्र कार्य हासिल कर। ओके, here sometimes people also engage behavior certain type of behavior but there has no tension। okay,
and that also do not reduce the drive. ଆମର ପିପୁଲ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ବିହେଭିଅର ଏନଗେଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର ଏନଗେଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିହେଭିଅର ଆମ ଡ୍ରାଇଭକୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିନଥାଏ। ଓକେ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବା ଫିଜିଓଲୋଜି ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିର କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭକୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରୁ, କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଉ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଏନଗେଜ୍ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡ୍ରାଇଭ୍। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ବିହେଭିଅରରେ ଏନଗେଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏନଗେଜ୍ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ଆମକୁ ଭୋକ ନ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯଦି ଆମକୁ ଶୋଷ ନ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ପାଣି ପିଉଛୁ। if you do not need the water but we drink. Okay, when we are not hungry we take eat food. Okay, example, but certain type of cases people take tension. Okay, ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଯେ people work for reducing tension. Okay, people work for reducing tension, but here another term is that people works for taking tension. Okay, example, in which case people take tension, people actually participate in the activities that like the taking tension such as skydiving, bungee jumping. Okay, so certain skydiving is very advantage. Okay, but people are engaged in their activity, here the people take the tension here. Okay, ତ ଆମେ ଏଇ ଥିଓରିରେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ପାଇଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମକୁ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି କାମ ଯେଉଁ ଅଛି କି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟେନସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି, ଏଠିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା, ପିପୁଲଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭ୍ ନଥାଏ, ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ଓକେ, ଟେନସନ୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନେ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାକୁ ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଶୋଷ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ହିୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଡୁ ନଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଆଉ କେତେରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇମ୍ପେରିକାଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ହେଲା ଯେ ହଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଏନଗେଜ୍ଡ ଦେୟାର ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଲସୋ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ। କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାମଟା କରିକି ସେ ତା'ର ଫୁଲଫିଲ୍ ବା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବଡ଼ିକୁ କରିଥିଲା, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଟା ସେଇ କାମ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଡ଼୍କୁ ହାସଲ କରିବ। ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ନିଡ଼୍କୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର ଦେଖାଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେ ଫୁଡ଼୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲା, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ନ କରିପାରେ, ସେ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେହନତ କରିକି ଆଣିପାରେ। ଓକେ, okay, thank you students. Today the whole drive reduction theory is over. In the next class we will discuss about the incentive theory or pull theory of motivation.